नमस्कार सांग मैंने जय जगन्नाथ। आज ब्लॉग को पुणी थे स्वागत करुच्ची आउ एक न्यू ब्लॉग आउ फ्रेश वाला ब्लॉग। आज हूँ संडे ना धन आज स्कूल छुट्टी धनर एग्जाम काली जीके थिला। काली कौन अच्छी बाबा काली कौन अच्छी तुम एग्जाम रे इंग्लिश अच्छी से बसिकी तार पाठ पढ़ो ए तार ता बाबा सब जलखिया कि नहीं आसते से मु ठाकुर पूजा करी बोली बाहरी सुखासुखी करके आसला लोक लुगापड़ा आनिक मैगी बनईकि निजे निजे खाई सारे। ये मैगीटा धन को आई हाँ कि आसनी मैगी तार है निजे निजे बनईकि खाईदेव से तार बनईकि खाई सारे। तार ए बसी जाइए इंग्लिश पाठ पढ़ाई क्वेश्चन आंसर करने से तार पाठ पढ़ो। चलो मुझे टे चा करी तो बाबा कौन जलखिया आनी बाहर करवा खियापिया करवा देखा ना तुम बसिकी पाठ पढ़ है इंग्लिश मो कम सैले सब जाक देखिपारि जन पूरा हो चा रेडी आगे कते चा पीदेवा तापर कौन रोषेईबास करवा। आज आमर कौन रोषेई हम किए जानिच धन कुह धन कहले सोयाबीन ओ मु कौन रोषेई हम कह सोयाबीन कषा आमर रोषेई चलो। आज आमर कौन रोषेई हम ता रहा सरप्राइज ता रोषेई सरप्राइज रहा खाइला बेलू को जना पड़ो मु दिजन जाक को आज गोटे सरप्राइज देवी है। चलो मसला मसली रेडी करवा भात तरकारी रांधवा। आज मु कौन बनईबी छुआ को कहनी लुचेकी करुच्ची देखु मु कच्चा पनीर रे गोटे तरकारी करी से मैंने कहीं जानी ना दिजन जाक मुझे सोयाबीन आलू तरकारी करी कहीं मसला कला बेले से देखिले मामा कौन करुच्ची पचारे से मुझे सोयाबीन आलूर गोटे तरकारी बनईबी किंतु मु करी पनीर तरकारी आउ सेटा पुणी देखु टमाटो देकी करुच्ची मानक सरप्राइज रखी से मुझे पनीर टाक नहीं आसी काटिकी कंचा पनीर करी पनीर छाणिकी आउ होटेल रू खाईचे कंचा पनीर भल लगे से भाविली आज मुझे घरे बनईबी कंचा पनीर गोटे तरकारी तापाई मु आलू एमती पनीर साइज काटी देती पनीर भी यही साइज काटि आउ छाणिकी रखीदेवी नहीं जाइए पियाज टमाटो काटिकी एमती चुन चुन करके अदा रसुण पियाज कंचा लंका और टमाटो एमती बाटिकी रखीदे आलूटा को टे भाजीदबा तापर पनीर की काटी नवा कंचा पनीर आलूटा न भाजिले तो हेनी से आलूटा को छाणी आ कंचा पनीर चलते जावा ए पनीरटा को काटिकी पीस पीस करदे। पनीर मुझे काटी नहीं साइज काटी आलूटा जो साइज रे से साइज रे पनीर मु भाजबिनी सेमती कंचा पनीर कर तरकारी कंचा पूरे गोड़े रखीदेवी कहीं छुआ को देखेबिनी डायरेक्ट रोषे कर सारा से मैंने खाइला बेले देखा पड़े से केमी होती पूरा आश्चर्य हो खुशी भी हो जाए। चलते ये रोषे लगे पड़ा आलू भजा टी होगा रेडी देखो आलू भजा छाड़ होगा आगे सीझ भी होगा आ बेसी छाड़ानी पानी नवा ये मसला कषेगा। देखो ये मु तेल से माने आलू जो भाजिली तेल पड़ जाइला आउ तेल पकईलिनी से तेल भाजी सोरिष तेल पकईदे बोली छणा तेल कौटी रखी से तेल में पकईदेली पियाज ता सहित फाड़े टमाटो आउ फाड़े मुझे बाटी देती अदा रसुण से फाड़े ये पकईदेवी टे लुण पकईदेवा कहीं पियाजटा जल्दी टे सफ्ट हो आउ मिसीज मसला भलसे मिसीज पकई देती लुण देखो तरकारी जी लुण खाइब सब एकाथर ये पकईदेवी आ तरकारी माने आलू आ पनीर मसला सब एकाथर ये लुण मु पकईदेवी पाइबनी आउ टिके पकईदेवी पियाज को भलसे आम भाजी ना टे भाजी नेला आम बाटिक रखा अदा रसुण आउ टमाटो कंचा लंकार पेस्ट को देदेबा तापर सब गुंड मसला जहाँ पकड़ा कथा पकईदबा मैंने मसला कषे देखी जमी रांधुचे
ଚିକେନ୍ ମଟନ୍ ସେମିତି ହିଁ ରାନ୍ଧିବି। ଏଠି ମୁଁ ପକାଇ ଦେଇଛି ଅଦା ରସୁଣର ପେଷ୍ଟ। ଏବେ ଆମେ ପକାଇବା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ମିଟ୍ ମସଲା ସବୁ ପକାଇଦେବା। ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ ସବୁ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ପକାଇ ଦେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାଯାଉଛି। ମାନେ ହଳଦୀ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ମିଟ୍ ମସଲା, ଗରମ ମସଲା ସବୁ ପକାଇ ଦେଇଛି। ବଢ଼ିଆ ସେ ମସଲାକୁ ଏବେ କଷେଇ ଦେବା। ତାପରେ ଭଲସେ କଷେଇ ନେବା, ଏ ପାଣିଟା ମରିଯାଉ, ବଢ଼ିଆ ସେ କଷେଇ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ମସଲାଟି ପୁରା ହେଇ ଆସିଲାଣି, ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସ୍ମେଲ୍ ବି ଆସୁଛି, ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ବି ଯାଉଛି। ଆଉ ଟିକେ ଶୁଖିଲିଆ କରିଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଆଳୁ ଭାଜିକି ରଖିଛି ତ, ଆଉ ପନିର ତାକୁ ଦେଇକି ଟିକେ କଷେଇ ଦେବା। ପାଣି ଟିକେ ଦେଇଦେବା, ବେଶୀ ଝୋଳ କରିବାନି, ଅଳ୍ପ ଝୋଳ କରିବି। ଛୁଆ ଗରମ ଭାତ ଖାଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ନହେଲେ ପୁରା ଶୁଖିଲିଆ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ବେଶୀ ଝୋଳ କରିବିନି ନା ବେଶୀ ଶୁଖିଲା କରିବିନି, ଯେମିତି ଭାତରେ ଖାଇ ହେବ। ରୁଟିରେ ଖାଆନ୍ତୁ, ଭାତରେ ଖାଆନ୍ତୁ, ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ରଖିଦେବି, ଆଉ ରାତିରେ ଆମେ ଯାହା ଖାଇବୁ ଆଉ ଅଧେ ରଖିଦେଇଥିବି, ରାତିକି ରୁଟି ଦୁପଟ କରିଦେବି, ଖାଇଦେବୁ। ଆଉ ମାନେ ଭାତରେ ଖାଇଲେ ବି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ରୁଟିରେ ଖାଇଲେ ବି ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାଟି ଏକଦମ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ପୁରା ଶୁଖିଲିଆ ବି ହେଇଗଲାଣି। ପ୍ରାୟ ମୁଁ 15-20 ମିନିଟ୍ ହେଲା କଷଉଛି। ଏବେ ଆମେ ପନିର ଆଉ ଆଳୁକୁ ପକାଇଦେବା। ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେବା, ତାପରେ ପାଣି ଦେବା। କଞ୍ଚା ପନିର କେବେ ରାନ୍ଧିନି, ହୋଟେଲରୁ ମାନେ ଥରେ ଦୁଇଥର ତ ବାବା ଆଣିଥିଲେ କଞ୍ଚା ପନିର, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି, ମୁଁ ବି ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଦେଖିଲି ଯେ କଞ୍ଚା ପନିର ବି ରନ୍ଧାଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କଞ୍ଚା ପନିର ରାନ୍ଧି ଦେଇଛି ଆଜି। କ'ଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା। ଆଉ ଏବେ ଆମର ପନିରଟି ମାନେ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଆମେ ପାଣି ଦେଇଦେବା କିଛି, କେବଳ ଫୁଟିବ, ତାପରେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଥିରେ ପାଣି ଦେଇଦେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ଝୋଳ ମୁଁ ରଖିବି। ଆଉ ମାନେ ଟିକେ ଖାଲି ଫୁଟିଲେ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ଏବେ ଢାଙ୍କୁଣି ଦେଇଦେବା, ଆଉ କିଛି ସମୟ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ମୋର ତରକାରୀଟି ହେଇଯାଇଛି ରେଡ଼ି। ଏବେ ଛୁଆଙ୍କୁ ଡାକିବା, ଆଉ ଦେଖିବା କିଏ କ'ଣ ଖାଇବ। ତାପରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା ବେଳେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁଁ ନେଇକି ଥୋଇବି। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବ କେମିତି ତାଙ୍କର ସବୁ ମାନେ ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। କାହିଁକିନା ପନିରଟା ଆମ ଛୁଆ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣେଇନି, ଖାଇଲା ବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଯାଉଛି ଡାକେ। ପାଠ ପଢ଼ି ତାପରେ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଆସିକି ବସି ଯାଇସିନି। ଆଜି ସଣ୍ଡେ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଆସିକି 1 ବାଜିବ, 1 ବାଜିବାକୁ 15 ମିନିଟ୍ ଅଛି। କିଏ ଖାଇବ ଏବେ? ଧନ ଖାଇବ? ଖାଇବ କ'ଣ ଖାଇବ? ପଖାଳ ନା ଗରମ? ଆଉ କ'ଣ? ମୁଁ ତୁ ଖାଇବୁ ଏଇନା ଭାତ? ମୋବାଇଲ ଥୁଅ। ଭାତ କ'ଣ ଖାଇବୁ, ପଖାଳ ନା ଗରମ? ତୋତେ କିଏ ପଖାଳ ଦେବ? ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ହଉ ଯିବା ଏବେ ଖାଇବା ସମସ୍ତେ, ହେଲା ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଖାଇବା। ତରକାରୀ ବଢ଼ା ସରିଛି, ଭାତ ନେଇକି ରଖିଦେଇଛି। ଦେଖିବା ଛୁଆ ମାନେ ସେ କେମିତି ହେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଖୁସି ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ମୁଁ କହୁଥିଲା ଦେଖିବା ସରପ୍ରାଇଜଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଦେଖିଲ, ମୁଁ କହୁଥିଲା ସକାଳେ ସରପ୍ରାଇଜ ଦେବି ବୋଲି, କେମିତି ଲାଗିଲା?
ପନିର ତରକାରୀ ରାନ୍ଧିକି ପୁରା କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋ ସରପ୍ରାଇଜ? ବଢିଆ। ବାବା ଆଣିଲେ ଯେତେବେଳେ ଜଳିକି ଆଣିଥିଲେ ଏଠି ଆଣିଥିଲେ ହାରି ଡାଇନିଂରେ ଥୁଆ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ପଲିଥିନରେ ବ୍ଲାକ୍ କଲର ପଲିଥିନରେ। ତମେ ବେଲେ ଜାଳ ତମକୁ ମୁଁ ସୋୟାବିନ୍ କହିକି ପନିର ରାନ୍ଧିଦେଇଛି। କେମିତି ଲାଗୁଛି ତରକାରୀ? ବଢିଆ। ହଉ ଚାଲ ଖାଇଦବା। ପନିର ତରକାରୀ